बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त सलाउद्दीन साहब मौजूद हैं नई दिल्ली से, और हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो कर्नाटक में एक मुसलमान लड़की मुस्कान के साथ वाक़या पेश आया, वहाँ पर हिजाब करने की वजह से, उस पर डिटेल और जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो सलाउद्दीन साहब से पूछेंगे। जी सलाउद्दीन साहब, ज़रा बताइएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है वहाँ पे कर्नाटक में और पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि ये काफ़ी वायरल होगी इसकी वीडियो और पूरी दुनिया में लोग इस पे अपने कमेंट कर रहे हैं, और ये इसको इस्लामोफोबिया से भी जोड़ा जा रहा है, जिस पे हमने अभी पिछले वीक, बल्कि इसी वीक में वीडियोस दो की थी, दो इस्लामी स्कॉलर्स के साथ कि इस्लामोफोबिया है क्या बेसिकली। तो वो बड़ी पुरमगज़ वीडियोस हैं, अगर वो भी हमारे व्यूवर्स देखना चाहें तो वो अवेलेबल है उस पर। तो आप अब चूँकि हम मौजूद हैं दिल्ली में, तो ज़रा मुख्तसरन बताइएगा कि ये क्या इसका बैकग्राउंड है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर साहब। देखें, ये जनूबी रियासत कर्नाटक जो है, वहाँ पे इस वक्त बीजेपी की हुकूमत है, जो हिंदू कौम परस्त जमात है। और हिंदू कौम परस्त जमातों का आपको मालूम है कि जो पूरी सियासत है, वो पूरी की पूरी सियासत जो है वो पोलराइजेशन पे है, यानी मुआशरे को मजहबी खतूत पे एक तरह से मुनक़सिम कर देना। तो इससे उनको सियासत में फ़ायदा मिलता है। बैकग्राउंड में बता रहा हूँ आपको, रियासत में कुछ दिन के बाद इंतखाबात होने हैं। हुआ यूँ है कि उडुपी जो है वो काफ़ी दूर है दारुल-हुकूमत बेंगलोर से, रियासत की जो है, और वहाँ पे ये 1 महीने पहले से मामला चल रहा था। अच्छा। हाँ, यूनिवर्सिटी कॉलेज में यानी 10वीं के बाद रियासत में कोई ऐसा कानून नहीं है कि कोई 11वीं 12वीं जमात का या यूनिवर्सिटी में कोई तालिबा या तालिबे इल्म जाएगा पढ़ने, तो कोई कोड नहीं है कि यही कपड़ा यूनिफॉर्म पहनेगा। तो बहुत सी बच्चियां वहाँ पे, तकरीबन 100 बच्चियां थी उस कॉलेज में, उडुपी के कॉलेज में, लेकिन उसमें से कुछ मतलब हिजाब करती थी, यानी स्कार्फ। और उस स्कार्फ में यह है कि स्कूल का ही कलर और सब कुछ है, खाली जो वो उनके सब कुछ है, बस सिर्फ ये है कि वो यहाँ लगा लेती थी स्कार्फ। उसकी मुखालफत शुरू हुई, और वो ये देखिए रियासत में कई और जगह पे स्कूलों में कहीं नहीं हुई, लेकिन उस जिले में शुरू हुई। और फिर पहले तालिबात को वो आती थी स्कूल दरसगाह, लेकिन उनको क्लास में नहीं जाने दिया था। ये तकरीबन 1 महीने से चलता रहा है कि वो आती हैं, चूंकि स्कार्फ में है तो असातिज़ा उन्हें क्लास में नहीं दाखिल होने देते, वो बाहर बैठ के अहाते में स्कूल में कहीं पढ़ती रहती है। 1 महीने से है। फिर पिछले 1 आध हफ्ते से ये मामला थोड़ा ज्यादा गर्म हुआ, क्योंकि इसमें क्या हुआ, मैंने जैसे कि आपको बताया बैकग्राउंड, तो ये जो हिंदू कौम परस्त तंजीमें हैं हिंदुस्तान के, ये मौका मतलब ये उसके पीछे थी। और उन्होंने क्या किया कि जवाबी कार्रवाई के तौर पे अपने जो मजहबी उनका रंग है भगवा, यानी गेरुआ रंग का, वो दुपट्टा डाल के लड़कियों को गश्त कराना शुरू किया पहले। फिर इसके खिलाफ एक बतौर एहतजाज हिंदू ग्रुप जो है वो निकल आए, और उन्होंने भी वही पहन करके जो है मार्च करना शुरू किया और मुखालफत शुरू कर दी एक तरह से पूरी रियासत में। तो इसके पीछे सियासत कार फरमा थी, जो 2-1 हफ्ते से थोड़ा सा बढ़ गया मामला। ये रियासती हाई कोर्ट में भी जेर समाअत है। आज हाई कोर्ट ने बाकायदा उसने कहा कि मामला ऐसा है, तो उस जज ने लार्जर बेंच को मामला सौंप दिया है कि इसकी समाअत हो, क्योंकि आईनी तौर पे सबको लिबास पहनने की सबको आजादी है। कोई अगर सिख लड़की या लड़का पगड़ी बांध के जाता है किसी स्कूल में, तो आप उसको कोई नहीं टोक सकता, उसका हक है ये। बहरहाल ये हुआ। कल का जो वाकया है मुस्कान का, ये उडुपी से अलग है। ये मैसूर और बेंगलोर के रास्ते पे एक मंडिया जी है, उस स्कूल का वाकया है। तालिबा को खबर भी नहीं क्या है, वो अपने कुछ असाइनमेंट जो होती हैं जमा कराने कॉलेज गई, और वहाँ पे आपने देखा कि वो लोग थे और उन्होंने उसको घेर लिया। वो तनहा थी बेचारी, और जिस तरह की नारेबाजी हुई, जय श्री राम और जो भी कुछ है, और फिर उसने जो जवाब दिया तनहा, तो उसकी पजीराई हो रही है। और उस पर दुनिया ने देखा है कि क्या हो रहा है। मौलाना यूसुफजई ने बाकायदा उस पर ट्वीट करके कमेंट किया है और कहा है कि मतलब उन्होंने तो इसको बहुत ही खौफनाक बताया जो भी देखा। यहाँ पे भी बहुत से लोगों में बहस है। बहरहाल इस पर तशद्दुद भी हुआ, कुछ जगहों पे पथराव भी किया, देखे जा सकते हैं लोग वीडियो में। तो हुकूमत ने स्कूल और कॉलेजेस को कल से 3-4 दिन के लिए बंद कर दिया है।
اور اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے سینسیٹیو جو حساس علاقے ہیں وہاں پہ انہوں نے امتناعی احکامات یعنی دفعہ 144 نافذ کیا ہے کہ لوگ نہ نکلے. اور ابھی تازہ جو آرڈر آیا وہ آیا ہے کیونکہ کئی اور جگہ پہ بھی احتجاج شروع ہوئے ہیں, دلی میں بھی کچھ جگہوں پہ ہوئے ہیں حمایت میں, تو کرناٹک کی حکومت نے اگلے 2 ہفتے تک تمام اسکولوں کے آس پاس کے مظاہروں کو پہ پابندی عائد کر دی ہے. ظاہر مظاہرہ بھی جو ہے لڑکیاں اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ چند مسلم لڑکیاں ہیں جو کر رہی تھی. بہرحال یہ تازہ صورتحال ہے کرناٹک کی اور جو اس معاملے پہ ہے. پارلیمنٹ میں بھی اس پہ کل ہنگامہ ہوا تھا. اس پہ راہل گاندھی نے, پرینکا گاندھی وغیرہ نے ٹویٹ کیا ہے, سب نے حمایت کی ہے کہ اگر کسی کو جینس پہننا ہے, کسی کو بکنی پہننی ہے, کسی کو برقع لگانا ہے, کسی کو حجاب کرنا ہے, کسی کو ساڑی پہننی ہے, تو یہ لوگوں کی چوائس ہے. کیونکہ ہندوستان میں اس سے پہلے یہ تو اسکول کا معاملہ ہے اور حجاب کا معاملہ پہلی بار ہندوستان میں آیا ہے جب اس طرح ہو رہا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا سب کیوں ہو رہا ہے, اس لیے کہ یہاں پہ ایک قوم پرست, ہندو قوم پرست دائیں بازو کی سخت گیر تنظیموں کی ایک جو RSS اور اس کی آئیڈیولوجی کی ایک حکومت ہے جو جس کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس طرح کے مسائل سے اس کو سیاسی طور پہ فائدہ پہنچتا ہے. جی صلاح الدین صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے اپڈیٹ دی مجھے انڈیا سے. تو میں ناظرین سے یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو 1947 میں یا اس سے پہلے جو تحریک چلی کہ 2 قومی نظریہ جو تھا وہ قائد اعظم علامہ اقبال اور پھر اس سے پہلے سر سید احمد خان جس کی بنیاد رکھی جس نظریے کی, تو آج وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور بلکہ آج سے نہیں, یہ پہلے سے بھی یہ سچ ہوتا نظر آ رہا ہے. جب کشمیر میں اتنا وائلنس ہو رہا ہے اور کشمیر کی آواز نہیں سنی جا رہی, اور پھر جو ہندوستان ہے اس میں نہ صرف مسلمان باقی مائنورٹیز کو بھی وکٹمائز کیا جا رہا ہے, اور اس پہ عالمی جو ایک قوتیں ہیں وہ بھی خاموش ہیں, یونائٹڈ نیشنز بھی خاموش ہے, اور جو ہماری ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں, ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے, وہ ساری خاموش ہیں اور کوئی بھی اس پہ ایکشن نہیں کیا جا رہا. میں اس پہ تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ دیکھیں, جہاں تک ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی بات ہے, یا جو میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا جینوسائیڈ کے بارے میں کہ مسلمانوں کی نسل کشی کا جو نعرہ بعض ہندو تنظیموں نے انڈیا میں دیا تھا, اس کے خلاف آوازیں اٹھی ہیں. اور باقاعدہ ابھی حال ہی میں کشمیر کے حوالے سے بھی بہت لوگ کہا گیا ہے. لیکن دیکھیں ہندوستان نے تو ایمنسٹی انٹرنیشنل اور اس طرح کی بہت سے آرگنائزیشن کا بالکل اس حکومت نے ایسا کر دیا کہ وہ چلی گئی ہیں, ان کا جینا یہاں مشکل کر دیا ہے. کشمیر کے جو ہیں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ سارے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو ہوتا رہا ہے, آواز اٹھی ہے, لیکن اس حکومت پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ بھائی ڈیموکریسی, یہاں پہ آپ ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ دے کر کے. آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے ایک ادارے نے باقاعدہ 1 سال پہلے ہی کر دیا تھا کہ ہندوستان میں اب الیکٹورل ارسٹوکریسی ہے, یا ڈکٹیٹرشپ ہے جو منتخب ہو کے آئی ہے. وہ اس میں چونکہ اتنی بڑی اکثریت ہے پارلیمنٹ میں, تو وہ جو مرضی آئے کریں, ان کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. وہ ڈیموکریٹک پروسیس بھی ہے, کہہ سکتے ہیں ہماری پارلیمان ہے, لیکن اس میں جو خاص طور پہ حقوق ہوتے ہیں, خاص طور پہ مائنارٹیز وغیرہ کے, ان کو یہ لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اسی جو ماحول انہوں نے بنایا ہے اس میں ان کو اس کا سیاسی فائدہ ہے. سمجھ رہے ہیں, جو 2 قومی نظریہ ہے اس کا ہندوستان میں آپ دیکھیں نا, یہ حکومت پہ بہت ڈپینڈ ہے. منموہن سنگھ کی حکومت تھی تو بالکل کہا جا رہا تھا کہ نہیں بہت اچھا ہے. یہ جانتے ہیں کہ اسی طرح کا جو ماحول ایک تھیوکریسی ہے, یعنی RSS اور اس کے سب کی جو مانگ ہے کہ اس کو ایک ہندو راشٹر بنانا چاہیے, یعنی جیسے پاکستان اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ کہتا ہے, ایران جو اسلامی جمہوریہ کہتا ہے, ان کا بھی یہی ہے کہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اس ملک کو بھی ہندو راشٹر یعنی ایک ہندو قوم بنانا چاہیے. اس پہ یہ چل رہے ہیں. اب کیونکہ ہندوستان کا آئین سیکولر ہے, سمجھ رہے ہیں, ہندوستان کے آئین میں سب کو برابر کے مساوی حقوق ہیں, تو آئین کو ابھی یہ بدل نہیں پا رہے ہیں. شاید لوگ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ جب ان کی اور اکثریت اسی طرح اگلی بار آ جائے تو وہ ڈکلیئر بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ بیسیکلی کیا ہے, انڈکلیئر جس کو کہتے ہیں, غیر اعلانیہ ایک طرف سے یہ ہندو راشٹر کی کا ہے کہ دیکھو بھائی ہم ہیں حکومت, ہم حکمراں ہیں, اور جو باقی سب ہیں وہ
दोहरे दर्जे यानी सेकेंडरी क्लास के सिटीजन्स हैं। तो ये माहौल इन्होंने बनाया है, लेकिन अपोजिशन और बहुत से लोग इस पे जो सेकुलर ताकतें हैं उन्होंने उसके खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं, लेकिन उनकी अभी आवाज कोई ऐसी सुनी नहीं जा रही, क्योंकि हिंदुस्तान में जो माहौल है वो नफरत का है, बेसिकली इस्लामोफोबिया का है बेसिकली। मतलब यूं कह ले कि जो नफरतें आजादी के बाद हुई यानी मुल्क की तकसीम से जो पैदा होती है वो नफरतें थी, लेकिन उसको हुक्मरां और हुकूमतें दबा के रखते थे, या एक गंगा जमुनी तहजीब की बात करते थे, सब अपने एक मुल्क की इत्तेहाद की बात करते थे, वो हुक्मरानों की देन थी। अब वो माहौल, अब वो कहेगा कोई नहीं, वो सब कहेंगे कि नहीं हमने तो कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन दरपर्दा जो कुछ हो रहा है वो ये है कि किसी तरह इसको गैर एलानिया ही सही, अगर आईनी तौर पे न सही, ये साबित किया जाए कि भाई हिंदुओं के हुकूक जो है वो सबसे आला है, बाकी दूसरों के हुकूक की इतनी कोई अहमियत नहीं है। ये तासुर दिया जा रहा है। वॉइस ऑफ कनाडा मुस्कान के साथ खड़ा है, उसकी आवाज को हम दुनिया भर में जहां तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाएंगे, और ना सिर्फ ये मुसलमान खवातीन को आज़ादी होनी चाहिए कि वो जो पहनना चाहे पहने, जितने भी मज़ाहब हैं उन सब की लड़कियां भी, मैं देख रहा था एक हिंदू लड़की जो थी उसकी वीडियो, उसने इस बात पे शर्मिंदगी का इजहार किया कि जो कुछ कल किया इस वाक़े में इनके नौजवानों ने, और फिर जिस तरह ये मोदी जो गवर्नमेंट है और जो ये मोदी मीडिया है ये उसको उछाल रहा है और फिर ये डिफरेंट एंगल देने की कोशिश कर रहा है, उस पर ना सिर्फ माइनॉरिटीज बल्कि हिंदू खुद जो वहाँ पर एक सोच रखने वाले लोग हैं, लिबरल सोच, वो इसको कंडेम कर रहे हैं, और हम भी इसको कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान जैसी बड़ी जमहूरियत और बड़ा एक वहाँ पे वास्ट जो है वो कल्चर है, डाइवर्स सोसाइटी है, एक इनका जो आइन है वो इजाज़त देता है इस बात की, तो ये इस तरह के वाक़यात जो हैं इनको रोकने में जो गवर्नमेंट है वो अपना पूरा किरदार अदा करेगी। तो थैंक यू सो मच सलाउद्दीन साहब, आपने अपडेट दी। इंशाल्लाह आपसे फिर भी बातचीत होती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।